Hello guys, ngayon ay maglalaro tayo ng 8 ball. Bagong laro naman. Siyempre makikiuso tayo, diba? Tutorial muna tayo, pero papakpang kayo guys. 8. Alam nyo guys, gamer talaga kaya patay mo eh. Siyempre, kim lang. Ano ba naman to? Ano gusto nyo guys? Agency na? Oh. Ito. Gusto ko nga eh. Lagay natin pangalan ni pangalan Max pa rin. Okay? Max. Tignan nyo guys. Maxi. Poppy. Alam nyo guys. Yan kaya Poppy. Let's go. Stacy. Umuwi ka na. Kasama ka na. Let's go. Siyempre, gimigay mo lang yan, diba? Hindi na pa yung... Wala tayong... Uy! Ay. Bago lang tayo. Di ko alam para saan to, guys. Siyempre, baguhan lang tayo, guys. Pasok. Ang kulay yun, orange, red. Red. Tama man. Ayun na nga, dapat kasi mabagal. Smooth. Ay, clock is ticking daw, oh. Kakatira ko nga lang, eh. Well played. Clock is ticking ka din. Unlucky, boy. Parang hindi, guys, ah. Nakakotler siya. And then, guys, just may panalo to. Good game. Chamba lang kasi yan, guys. Ano ba yung stick niya? Parehas lang pala kami. Batata ito, yun, ah. Stripes pala tayo, na. Grabe. Hindi yan, guys. Tignan nyo, panalo to. Pustahan. Ano pusta nyo? Diba? Siyempre, mas magaling pa tayo dun, eh. Tama, mali. Tama, boy. Dapat yung smooth lang. Kanta lang dito, smooth like butter. Tama mali, guys. Sagot. Tama mali. Parang gagawin ito na. Ito lang guys, ah. Kasi pwede guys, ito ba? Ayun lang. Kasi harang eh. Pala ayun yan, bakit? Yun talaga yun. Ang vibe yun. Hindi yan shoot guys. Sabi sa inyo. Ayun lang. Ano na titirahin natin? Yan. Ito lagi na lang.
Hindi pwede kasi ano lang yun. Tama, mali. Let's go. Combination shot earned. Ay, naku naman guys. Chat kaya to? Ayun lang. Excuse me guys. Ano ba ito na? Dangan. May mga ano tayo dito, audience. Bot nga to guys, no? Ang lakas ng ire. Bakit kaya? What is this? Sarap. Kutouch. Ano yung kutouch guys? Bakit nyo alam? Siyempre, joke ko lang kayo. Joker kasi ako guys. Tama mani. Ano ba? Na may nagpupo guys. Sabi sila, suot lang pag dyan sa gitna guys. Chat kaya to guys. Comment down below. Hey! Ikaw nila katang kasi baka ma-shoot yung puti. Ay, yung black. Okay, shoot mo black boy. Talo na siya. Ano naman eh? Taruin ba natin siya guys? Uy. Ano naman? Clock is ticking. Thanks. Thanks sa 50 mo, boy. Saan yung gusto guys? Baka dito yung gusto. Baka ma-shoot yung white eh. Teka lang, parang sabi ko, give chance tayo sa iba. Hanggang ngayon guys. Please naman. Ano yun? Huh? Di yan shoot. O, diba? Ang sabi ko sa inyo. Ako si Rudy Baldwin. Sorry. See me. Shootan ko na ba siya guys? Siyempre, hindi to shoot eh. Sabi nyo. Papatirahin natin siya. Yung bot, papatirahin. Kung tao ka man, Tracy. Okay lang yan. Ganun talaga. Huwag mo kasi lakasan. Ang kulit mo naman. Uy! Yan po yung block, oh. Shootin ko na to sa Stacy. Tama man eh. Give chance tayo guys. I mean, help natin si Stacy makashoot. Kasi pag na-shoot niya yung black, ay nako, hindi papasok. Ano na itong batang to? Tama, kiss na lang. Shoot ko na ba guys?
mo na kayo. You have earned. Let's go. Stacy can play ba? Ganun talaga pag kumari sila guys. Di 500 agad. Tama? Mamaya, pwede? Oh. Practice mo na. Go, alam ko yan. Ang pangat kasi ng let's go. Ubus na lang yan natin sila guys. Sa loob ng ilang minutes lang, 2 minutes lang guys. Kukita yan, isa yan. Siya. Hindi na-shoot. Ako na-shoot. Ayun ang na-shoot. Yun lang, diba? Apakitan ko kayo sa actual na laro na. Yan pa practice. Kimi-kimi lang to guys. Tama. Ano ba gusto nyo guys? Doble man. Ito mo na kasi guys. Ayoko na umisip sa totoo. Trick shot boy. Let's go. Ayun lang guys. Nakita nyo naman. Magaling ako. O diba? Yun lang. Salamat sa panonood. Thank you. Bye bye.